त्या सायडीनं चला कॉंग्रॅच्युलेशन. जनाबाई देवा नमस्कार करता आणि मागीर चारू पंचायतीक हांव देव बरें करून काणकोणांतल्यान देव बरें करून आनी मागीर तेमी खूब म्हाका सपोर्ट केला तितले हांव तेमकां आभार मानता. एल्टन बाब कशी पळयली गेम ओवरऑल? पयलीं सद्याक देव मल्लिकार्जून नमन करून सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आनी खूब बरें दिसता आज म्हाका दिसता डेमोक्रेसीचो विजय जालो. आनीक जेन्ना आमी कॅम्पेनाक भायर सरले देवा आशिर्वाद घेवन आमी भायर सरले आनी म्हाका दिसता जे BJPचे बोर्डाचेर म्हाका दिसता लोकांचो विजय जालो आनी हें पॉसिबल जालें फकत लोकां लागून. आनी आमगेले जे सपोर्टर चारय पंचायतीक चड करून आमी सिस्टर पंचायतीक नांव घेयना सगळे पंचायती सगळ्या पंचाक काळजा मनोसून देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आगोंदा जे पंचायत मेंबर्स आमचे बरोबर आशिल्ले तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमगेल्या खोला आमकडे णवांतले दोनूय पंच मेंबर आसले बट दोनूय पंच मेंबरां काळजा मनोसून देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बेतूल आमी भरपूर लीड दिली बेतुलान तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा सरपंचाक पंच मेंबर्सांक. आनी ओवरऑल म्हाका दिसता लोक आहा थिंगा आज म्हाका BJPन म्हाका दिसता चोवपाक गरज आहा आनीक विचार करपाक गरज आहा की पयशांचेर राजकारण जायना. हें राजकारण जाता फकत लोक जेन्ना आहा तेजेर राजकारण जाता आनी लोकांक दाखोवन दिलां की दे आर सुपिरियर देन पॉलिटिकल पार्टीज. आनी अशें ना की काँग्रेस BJP म्हणून हांव जायत फावट सांगतालो 22 साल वयत जेन्ना कॅन्डिडेट आनी लोकां जाय हो जो कॅन्डिडेट जिखून येता ते भाशेन लोक वोट करता आनी ते प्रमाणे आमगे बाय सुमित्रा जिखून हाडा. हांव पार्टीकूय देव बरें करूं म्हणटा. आमगेले जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेमी जायते एफर्ट गेलो सांगलें आमकां मार्गदर्शन केलें. आनीक चड करून आमचे मुखार दिसते पडटाय जे पंच मेंबर्स आहाय ते सगळे बाब जेन्ना सगळे आहाय आमगेले संजू रामू सगळे शिवा बाकीचे आमगे दत्त बाब आनी सगळे कोण पंच मेंबर्स आहाय तांकां देव बरें म्हणटा. नांव एकेल्या चुकल्या मागीर बरें दिसपाना. आमगेलो प्रभाकर आहा प्रभू आहा आमगेले बाय आहा जॉली आहा बाकीचे सगळीं जे हिंगा आहाय ते सॉरी कोणालें नांव घेतलें जाल्यार कित्याक आनी बाकी सगळे कार्यकर्ते कित्याक नांव घेता जाल्यार ऑलमोस्ट 5000 लोकांक नांव घेवंक पडटलें 5151 हय तितले लोकांक नांव घेवंक पडटलें. दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लम. वी हॅव कॅम्पेन हियर विथ द सपोर्ट ऑफ द पीपल. CMा भशेन एक हितून जिल्लाक आमी 3-3 4-5 चीफ मिनिस्टर आनी मिनिस्टर आनी येयले नाय. तुमी एक दाखोवचे कोण लिडर येयलो तो आमगेलो. आमकां लिडर म्हणटा कोण आहले आमकां होच लोक आहलो आनी आमगेले सादे पंच मेंबर्स आशिल्ले बाकी कोण नाहलो. सो 52 or 520 दॅट इज डजंट एक मतान जिखलो. MP एक मतान जिखपाक शकता. सो जिखपा दॅट इज इम्पॉर्टंट कळना तुका. आनी पीपल हॅव शोन दियर पावर अँड डेफिनेटली म्हाका दिसता हेजे मुखारी आमी सगळे एकठांय जे आमगे मतदारसंघ वेगळे आसत केपें आनी काणकोण बट जेन्ना आमकां 2 जिल्ला आमकां 2 पंचायत आमगे जिल्लाक वी वील ऑलवेज स्टँड विथ दीस पीपल. आमगे जे लोक आमगे आगोंदा पंचायत आनी सिस्टर पंचायती बराबर आमी रावतले केन्नाय उलो मालो आमी आसतले. समज तरी तेंगेलो आमदार समज तरी रुलींग आहा आनी समज तरी प्रश्न काडूं सोदना डेफिनेटली दे कॅन अप्रोच मी अप्रोच द काँग्रेस पार्टी अँड वी वील रेज द इश्यूज कित्याक ते तोंड बोंड कोण ओबे आसताय. सो आमी आसतले तेंगेले प्रश्न मुखार काडपाक. जेन्ना कावंटींग चलतालें तेन्ना 38-30ची हें चलताली सामकी 5 मतांनी. जेन्ना श्रीस्थळ पंचायतीची वोटींग घेतलें तेन्ना टोटल गेम चेंज जाली. किती जादू केली तुमी थंय? श्रीस्थळ पंचायतीक नेगेटिविटी आसली आमदाराचेर ते आमकां बऱ्या पडलें. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी काम अशे पद्दतीन केल्लें की काँग्रेस पक्षाक हाडपाकूच जाय अशें आमचें पयलीसान मत आसलें आनी आमी चड धडाडीन काम केलें. आनी आमकां एक बेनिफीट जाली की आमदार रमेश तवडकराचेर श्रीस्थळ पंचायती नेगेटिविटी चड आहा त्या प्रमाणे आनी तोय बी चड भोंवलो ना थंय भोंवपा येयलो ना कित्याक भोंवपा येयल्यारूय ताका पडटा आसलें लोकांक ताकाय पेक्षा पार्टीचे पेक्षा आमदाराचेर राग आशिल्लो आमदाराचेर चड राग आसलो नेगेटिविटी. चेतन भाई हेमी आमकां खूब सपोर्ट केला. कोणे विजय पै खोत
इजिदोर फेर्नांडीस आनी चेतनबाईन आमकां चडांत चड सपोर्ट केला आहा म्हूण इतले आमी मतां काडूंक शकले. आमचो डेप्टी सरपंच तो पयलीं आमचे बरोबर नासलो, तेणी आतां BJP सोडून आमकां येयल्लो आहा तो, आनी तो एक मोठो फॅक्टर जाल्लो आहा. दाखोवन दिला कितें लोकां परस लिडर व्हड न्हू म्हूण हें लोकांनी दाखोवन दिल्लें आसा. आनी चारूय पंचायतीच्या सपोर्टरांक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. अदी करून श्रीस्थळ पंचायतीच्या सपोर्टरांनी जे आमकां सपोर्ट मेवला, कित्याक आमचें एक्सपेक्टेशन नासलें पूण आमकां जायतो तातूंतल्यान फायदो जाला. आनी हें सदांच लोकांनी जें कितें बरें तें फुडाराकूय बीन करचें म्हूण हांव मागतां. आनी आमच्या केपेंचे आमदार एल्टन बाब ताणें आमकां बरें डायरेक्शन दिल्ल्यान आयज आमी लोकां बोलेन साद्या मनान गेल्ल्यान ही जोयताचो जागो आमकां फावो जाला. पयसो कितलोय जालो, कितलीय सत्ता मेळ्ळी जाल्यार जमणी वयल्यान चलपा जाय. हवेंच्यान जो चल्लो न्ही तो मनीस काबार. हवेंच्यान चलपाचें हांगा काणकोणा ट्राय जाल्लें आसा. हेजो सूड तेजो सूड. आतां म्हाका सांग तुका, हांव कित्याक नासतना हांव खंयच्या कोणाक मारपा नासतना म्हाजेर केस करून आतां कोर्टाक मडगांव चालू आसा. 1 लाख रुपया एडवोकेटाक भरचो पडलो. हे कोणा लागून? आमदारा लागून. आमदारान कर तेजेर म्हणली फोर्सान केस म्हाजेर. आनी आमी ताका टच जावपा वयताले कोणाक आमदाराक. जेन्ना पळय पंच जाला तेन्ना आमी तेजे बरोबर आसले. 1 वर्स तेजे बरोबर सामके टचा उरले. 2 वर्सांनी आमगे भावा बायले सरपंच करता म्हणलो कोणी तेणी तेय केलें ना. तरीक आमी सोडून दिलें, चल जत मारू तेजे भाशेन तो करूं म्हूण. आमी ताका टच जावपा वयतालो, तो आमकां हें करतालो, कुशीन काडटालो. ही आमगे वॉर्ड नंबर 1 श्रीस्थळा ही भोंवपाकच पावना. वैजावाडी भोंवला, नुवी भोंवला, भाटपाळ म्हागे वॉर्डा ही भोंवला. कित्याक एक टायम मेळना म्हूण हांव आमगे वॉर्डाक हांव भोंवपाक गेलो तेन्ना कॅन्डिडेट कोण काय म्हूण लोकांनी म्हाका प्रश्न केलो. तेन्ना हांवें सांगलें कॅन्डिडेट हांव, म्हाका पळोवन मत मारा म्हूण. एक पळयलोच ना. एक कोण रावलो तो लोकां ना. लोक साम चाळवल्ले कित्याक लोकांक पयशे मेळनात. कसले मंथली पयशे मेळटा ते बायलां पयशे 6 म्हयने 10 म्हयने जाले ते पळय पेंडींग आहात. ते लोकांक गृह आधार हे ते लोकांक साम तिडक मारली आसली. आनी तेमगेले ते सांगलें हांव पळयत म्हण हांवें हाडून दिल्ले आहा तेमगे हें करून बायलाले पयशे. म्हणटरी हो राग लोकांनी कितें केला 27क. आजून हांव आमदाराक सांगता सुदार. आमी आहा तुजे बरोबर, तूं सुदार. डेवलप करपाक डेवलप कर, कितें तरी कर. इतले भायर गेले ना अजून व्हडे आसा तुका चान्सीस. तो लोकांचेर लोकां फुडें बरे भाशेन वाग, बरे भाशेन हें कर. आमी तुका सपोर्ट करपाकूच शकतात एखाद्याक बरे भाशेन केलें जाल्यार. ओवरऑल सॅटिस्फॅक्टरी तुमी? सॅटिस्फॅक्टरी आसात बऱ्या पैकी. कित्याक मल्लिकार्जून देवान सगळ्यांक जागृत करून जागो करून तांकां लोकशाही वाटेन रावपा लायलो. आनी आज लोकशाही हांगा लोकां प्रजेचो विजय जाल्लो आसा, हुकुमशाहीचो पराजय जाल्लो आसा. मागीर एक हांव ह्या सरकारासून सांगूंक सोदता, मंत्र्या सांगूंक सोदता, थळाव्या आमदाराक सांगपाक सोदता आतां थळाव्या, कित्याक हुकुमशाही चड वेळ चलना, दादागिरी चड वेळ चलना, मस्ती चड वेळ चलना. आतां रामून सांगलें, संजून सांगलें, एल्टनान सांगलें, सगळ्यांनी सांगलें उलयता आसतना मागीर मस्ती चड व्हरपा जायना. एक कोणू खंयच्या पदाचेर वचपा जाता वचूं. ल्हानांतल्या समाजांतल्या खंयच्या समाजांतल्या ल्हान समाजांतल्यान वचूं केदो व्हडलो आमदार जावं, मंत्री जावं, व्हडले लेवलाचेर वचूं, आनी तेज्या कोट जावं दी, मुख्यमंत्री जावं दी, पूण आपल्याली जमनीर रावपाची ते जमनीर रावपाचें पळोवपा जाय, वयर रावपा जायना. आनी लोकशायेक सदांच प्रजा श्रेश्ठ आसा. आज प्रजेन तुका कितें दाखयलें? ह्या प्रजेन ह्या राज्य कित्याक केल्लो? आपल्याली सेवा करपा खातीर, अन्याय करपा खातीर न्ही, अत्याचार करपा खातीर न्ही. कोणाक बेश्टे गरज नासतना कोणाक ट्रान्सफरी करप, कोणाक गरज नासतना कोणाक ट्रान्सफरी हाडप, कोणाक बेश्टे बोगस कंप्लेन दिवप, कोणाचेर बेश्टे कोणाक उलयता आसतना आपल्या समाजाच्या लोकांक, आदिवासी समाजाच्या लोकांक तेजे बोगस कंप्लेनी. फाटीक दिसा सारके ड्रायव्हर बेश्टे घराडेन बसले बिड्यांनी एक एक वेळा वाक्य म्हणलें, हे जो श्रमदान पयशे तो बिरसा मुंडाच्या नांवान हाडटा म्हण. तेका वेळेला तेगे कोणा तेगे वोटराक सांगून त्या भुरग्याचेर केस घातली, बलात्कार केलो म्हण. तो कांय ना, संबंदच ना. आदिवासी समाजान ताका देख शिकयल्ली आसा. तेन्ना आतां हे तेणी रामून सांगलें पळय ताका, ते तूं कितें पळय लोकशाही सोंपता जे आमगे भाऊसाहेब हेणी आंबेडकर कितें पळय संविधानान बरयल्लें आसा तशें वाग, मस्ती थांबय. आनी आजून टायम गेला म्हण तेणी सुदारपाक तेणी चान्स दिला. असं कोण सांगना सुदारपाक चान्स दिना. तेन्ना आतां परत एकदां तुमच्या मार्फत हांव अपील करता ह्या सरकाराक, च्या मुख्यमंत्र्याक आनी त्या मंत्र्याक आनी आमदाराक, मागीर तूं सुदार. काँग्रेस फॉरवर्ड जिंदाबाद, काँग्रेस फॉरवर्ड जिंदाबाद.